non primature la donc amena kana ori wala doni obe abonné voilà ba abonné so gele video manu bismillah amena kana ndado ola o mana bo no fene segu tungara ay odi reçoit mali primature la mbalmon donc ko nyi odi mena kana olle o kuma do modo wala o kasi ka fam ka donga fo femdu na fam me video manu na jamana ngono jusqu'à ce que le ta reçoit primature la voilà comme nous be amena kan wala mbalmo me balemuna anye communiqué ye ORTM na ko coup d'état kera gouvernement ka porte-parole tara ay kuma info ko coup d'état kuma fa ka kemme ka ma ketuguni ko Mali armée surasu finitikla ka ku wulila ku jo ko ka coup d'état empêché angogo alhamdulillah onka Mali ben digere muna est-ce que ni coup d'état ke wakati est-ce que mo mun ma fe ka coup d'état ke est-ce que akilibu yerama walma coup d'état mu folen filen ni ORTM na ou bien propagande de toujours dit ou bien c'est-à-dire que manipulation de toujours pour que la population akili endormie face à la difficulté qui s'impose actuellement walma ore donwa parce que ama foti famnya coup d'état ko ina ka fo ko coup d'état de tumina ke Mali la on tem ko don ko ni tigi donné au sein de l'armée ka tigi la mo mnena ko politicien do tumala ante mo don ko lu mnena oh bon ama fait ça mamunu mneno ka ira ana ou fenengu fait tafo mune ou pousser kubla coup d'état là vu que Mali population c'est-à-dire la majorité de la population ou bien une fera fait bi donc la coup d'état bi ke fagana fagamu qui bénéficie pas du soutien du peuple mais mune be surasu waro black avoku be akilna jugu soro kavoku be coup d'état ke nununa bi à quel intérêt question de bo là donc tiare la mba fait fagam bimbe bi ou kan bo filila coup d'état mun kumina ke john coup d'état na ben akumina ke donjume marfa sugu jumene yere mo nunu bolo Johnny tumba kono ko malien do de do mais soutenu par un pays extérieur un pays occidental ote jamana wara o France di donc ko coup d'état mamunu muna coup d'état nke ukun demene no ma wara o fe o olu besera ka don tugum na mamunu mnena ali sini ama olu ka identité on ta do ma kele munu don malien ko na me filila de an wona me dibi de la au coup d'état ko enyi donc vraiment ama fait gouvernement ka bo mamunu nye akilina soro ka fo na coup d'état nke uku tigla mo yira malien na u ka identité ka don parce que ça la jamana jugu de do na ya soro en réalité comme mado de soro la me domini comme bi ko lu na coup d'état ke Mali la ah ça veut dire que te Mali fere ameni gele abade ngono ka clavo ki na coup d'état wereke o kora de na population de sayama ça la population tena sigi population chama ne butunu sigi ka fagan binto e bi na soro no dum fenente na soro toujours ils sont toujours dans leur démarche de manipulation et de propagande na fan du mene bala na fan du mene manipulation et propagande la Mali kono ame domine comme bi na fa kele nyumene bala na fa fausse tala donc balemon anyo okuna foni nde soro ko coup d'état kumina ke Mali gouvernement entre les 11-12 mai ko ala ya ke surasu ka wulika jofe ani service de renseignement ka wulika jofe ku e mogo mene ko c'est-à-dire la rentrée et la sortie de Bamako sont contrôlées au mana bueno tuguni Mali frontière donna ni boda ka be contrôler ndo donc ko surveillance dans ne bi o kore munye ka fo mamunu kun soupçonner ndo ku tema mena mene o mama mogo ye folo ko karsa kun ya teti coup d'état cerveau madon marfam farala nyogo nga chogom no madon opération mina exécuter chogom na o mayira ana folo donc vraiment amogo be ola o ko ira malien na kan bo filila voilà ça me c'est kan jugu don tinsa voilà mbalmo mana boy amina se yoro jumene ma o de video manu were soira Mali primature la mbalmo video manu were soira o sa o te ko jugu bay o to chien fole video manu bi to ka were soira mais mbalmo Mali video manu ne be aw nyini de vous à moi seku tungara kuma ba le mun no fe na tuna na Mali la no Mali Konate kunye plainte doit contrôler la quoi galon chamanda ale la donc au finish dilu kera am benala ala malien delu kera yafa delu kera ka fo seku era ayre koni kale jota la
a yɛrɛ a reconnu k'ale ye galon de da Maliki la ale yɛrɛ a reconnu k'a ye fɛn fɛn fɔ Maliki ma k'a si tɛ tiɲɛ dalu kisɛ kelen t'a bolo Français ni wari hakɛ in d'a ma o Français de b'a la k'a former o a b'a la ka baara kɛ France bolo k'a si tɛ tiɲɛ ye Sékou Tounkara lui-même a reconnu ça donc du fait qu'il a reconnu ça a ye yafa deli cɛ fɛ tribunal la plainte yi retiré la u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko banna a y'a faamuya donc ko bannen sisan an y'u ye u bɛ ka filmeliw kɛ fan bɛɛ fɛ an kɔni y'a ye maa wɛrɛ ma plainte don sinon galon ma da Maliki kelen na dɛ galon ma da Maliki kelen na galon dara kuma in fɔra mɔgɔ caman ma ne b'aw ɲininka maliyɛnw dans un état de droit sariya yɛrɛ la Mamou qui a une audience de plus de 5000 personnes en direct o bɛ se ka bɔ cogo di k'i jɔ k'i ɲɛ jɔ mɔgɔw ɲɛna ko ni tigi mɛ Mali kɔnɔ il collabore avec l'ennemi extérieur n'o ye Faransi ye ko ni tigi bɛ Mali kɔnɔ a ye nin wari somme in sɔrɔ wa a bɛna Mali déstabiliser Mamou qui a une telle audience même n'o y'a sɔrɔ nin il n'est pas certifié k'a fɔ ko journaliste don o k'a sigi ka nin kuma sugu fɔ ka maliden joli bila fili la est-ce que conséquence demandeur de tun bɛ se ka k'a la conséquence fɔlɔ a y'a fɔ mɔgɔ min ma ko Faransi b'a la k'o tigilamɔgɔ former ka bila Mali la Mamou Digo bɛ o la Mali Konate bɛ o la mɔgɔ caman de bɛ o la toute personne qui disait qu'ils ne sont pas d'accord avec la démarche de la transition a y'a fɔ a tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko ce sont des francophiles Maliens yɔrɔ min na est-ce que e mana fɔ Malien den kelen ma ko Faransi million hakɛ dɔ d'a ma est-ce que la personne ne risque pas de perdre la vie est-ce que population tɛna sɔn ka tigilamɔgɔ minɛ k'a jɛni la question se pose mais n'a y'a sɔrɔ ni l'irréparable avait été fait sur Malik Konaté ou encore sur une autre personne qui l'avait accusé auparavant a tun bɛ kɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ ni population girinna ka da ninnu dɔn kan ka waleya jugu k'u la k'a sɔrɔ ja dalu tɛ cɛ dɔ burankɛ bolo yɛrɛ donc a bɔra a ye yafa deli ko banna mais a ye galon minnu tigɛ n'a tilara k'a reconnu k'a fɔ ko tiɲɛna a ye galon na Maliki la mais a ye galon na mɔgɔ tɔ minnu na justice kan ka mun de kɛ anw t'a fɔ justice kan ka mun kɛ dɛ anw t'o fɔ dɛ mais justice kan ka mun kɛ o jaabi bɛ aw bɛɛ bolo du fait que non seulement galon dɔrɔn tɛ mais accusation grave k'a fɔ malien a dun fɔlen don an ka hymne national la ko l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur ko k'u bɛɛ lajɛlen dafara donc maa mun bɛ jamana kɔnɔ si la personne collabore avec l'ennemi extérieur ale ni kɔfɛ jugu bɛɛ de ye kelen ye donc maa mun b'i sigilen to ka malien denw chef de famille accusé k'a yira k'a fɔ k'u ni terroriste bɛ ka baara kɛ k'a yira k'a fɔ ko wari bɛ ka na d'u ma ka tila k'i kali kuranɛ na n balimaw o tigilamɔgɔ de bɛ wele yafaw bɛ deli dalu ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ mais a ye galon na mɔgɔ tɔ minnu na munna a tɛ bɔ ka yafa deli olu fɛnɛ fɛ mun de b'a yira anw na ko a tɛna a yɛrɛ commencer tuguni ka galon na mɔgɔ wɛrɛw la k'olu kɛ Mali jugu ye n balimaw kuma in b'o yɔrɔ de la mais sɔnni an ka taga yɔrɔ jan na an y'a ye premier ministre ye u reçoit mais sɔnni premier ministre k'u reçoit Sékou yɛrɛ ye kuma dɔmɔdɔ fɔ an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Mamou Diko ye n bɛ tila k'olu n bɛ n'olu dɔw je aw yɛrɛ k'a lamɛn fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ nin dans un état de droit la justice doit ou ne doit pas s'auto-saisir de ses propos pour que enquête ka se ka dayɛlɛ n'o y'a sɔrɔ nin régulièrement normalement ko Mamou Diko nin jogo de b'a la ka interpeller n'a jogo t'a la galon minnu dara la cɛ ka wele a ka galon ninnu ta ka bɔ cɛkɔrɔba la an ka tiɲɛ fɔ jamana mun kɔnɔ ni sariya bɛ yen o de kan ka kɛ sabula bɛɛ b'a dɔn cɛkɔrɔba in tɛna taa plainte don hali n'a denw taara plainte don a bɛna fɔ de ko a b'a f'u ye k'u k'a retirer hali n'a ka récépissé b'a ka sympathisant mɔgɔw bolo mais hali n'u taara plainte don cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛna sɔn yɛrɛ cogo si la a tɛna sɔn donc an ka cɛ ka kuma dɔmɔdɔ lamɛn Diko kan pour que aw k'a faamu k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye cɛkɔrɔba in tɔɲɔ a y'a tɔɲɔ dɛ même ni justice ma fɛn kɛ ala ka justice o tɛna Sékou Tounkara to yen ala ka justice t'a to yen i ni vidéoman ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ ɲɔgɔn buruja a bɛ fɛn bɛɛ fɔ mais ka taga baga cɛkɔrɔba ma ka galonjugu da la flagrant a filɛ a y'a da Maliki la sisan a y'a wuli ka bɔ Maliki la ko a ye fɛn fɛn fɔ Maliki ma k'a si tɛ tiɲɛ k'olu si de tɛ tiɲɛ minɛ mun de b'a yira anw na sa a ye fɛn fɛn fɔ mɔgɔ ma a ye mɔgɔ accusé mun de b'a yira anw na k'o dɔ ye tiɲɛ tuguni fosi t'o yira anw na mais an k'a lamɛn minnu filɛ faga kunna bi dɛ n'u bɛ fagali kɛ Imam Diko ka misidida la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi e ma Imam Diko tɛ kuma ko la ale tɛ foyi fɔ a ko la parce que ale n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo
ale que ni minnu sacrifié la ale a ka place sɔrɔ il y a pas plus francophile Mali karamɔgɔ tɛ Mali dugukolo kɔnɔ ani Mali depuis ala ka Mali da ne ma karamɔgɔ ye mun ye Mali janfa ka tɛmɛ Imam Dicko kan a bɛɛ ni kaburu cɛ wallahi bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na a bɛ Faransi ka pion yɛrɛ dɔ dɛ u bɛ tɛmɛ Imam Dicko est le pion numéro 1 de la France m'o fɔ aw ɲɛna bi. Balimaw a ye nin mɛn ko Imam Dicko est le pion numéro 1 de la France a y'a kali ala la dalu o t'a bolo hali ni y'a convoqué sini dalu tɛna sɔrɔ a bolo prévu kisɛ kelen o tɛ a bolo ɔ bɔn balimaw nin kuma in mana fɔ Dicko ma sisan nin ye Dicko ko goya maliyɛn den joli de ye nin kumakan ninnu nin y'a to maliyɛn den joli ye Dicko c'est à dire Dicko bɔ u ka ville la ka Dicko kɔniya k'a kɛlɛ u dusukun ani u ŋaniya na o ka ca dɛ mais a donna ko bɛɛ kɔni y'a dɔn sisan du fait k'a ye nkalon na Mali la a ye o reconnu normalement a ka kan ka Dicko ta in reconnu sabula dalu t'a bolo ko Dicko ye Faransi ka pion ye dalu t'a bolo ko Dicko ni Faransi bɛ baara kɛ dalu t'a bolo ko Dicko ye francophile ye o dalu palpable o tɛ a bolo ni ne ye videomani Mali videomani Choguel kokala ye mɔgɔ minnu reçoit u bɛ ka mɔgɔ min kɛ comme n'o y'a sɔrɔ o de ye leader ye comme n'a y'a sɔrɔ nin nafa dɔ de bɛ nin na Mali kɔnɔ Mali ko la ni ne y'u ka tiɲɛ fɔla ni ne ye Choguel ka tiɲɛ fɔla ye sabula ni y'a ye bɛ mɔgɔ dɔ reçoit ko parce que a tigilamɔgɔ bɔra kaso la parce que a ka waleya o de ka di e ye c'est pour cela je dis qu'il est sponsor de ces videomans là n'a y'a sɔrɔ i t'u ka avis partager munna e b'u reçoit Mali primature la Maliyɛnw ka primature la munna e b'u reçoit parce que a bɛ ka mun kɛ o de ka di ye wa o de bɛ e arranger wa a ye kumakan minnu fɔ même n'o y'a sɔrɔ nkalon de don pour que kumakan ninnu bɛ e ka affaire kɛ o de la e b'a reçoit wa o de la e bɛ importance dɔ porter a kan c'est ça la vérité n'a y'a sɔrɔ nin Sékou Toumara tun ye nin kuma fɔ Choguel ma est ce que a bɔlen kaso la Choguel tun bɛna a reçoit est ce que a tun bɛna a reçoit k'a kɛ comme si c'était un héros n'a y'a sɔrɔ nin héros national de don est ce que a tun b'o kɛ wa a kun tɛ n'o kɛ il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ ka dɔ fɔ gouvernement mɔgɔ dɔ ma n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ nin gouvernement yɛrɛ contrôle la est ce que a bɔlen kaso la a tun bɛna a reçoit a kun tɛ n'a reçoit mais mun de la a y'a reçoit parce que a ka waleyaw de ka d'a ye parce que a bɛ kuma minnu fɔ olu de ka di ale ye parce que ale yɛrɛ bolo faso jɔla de don parce que ale yɛrɛ bolo Sékou Toumara bɛ nin sira mun kan n'o ye burujali ye n'o ye ka nkalon ta ka da alimamuw na ka nkalon ta ka da chef de famille la k'u ka dignité nɔgɔ o de ka di Choguel ye o de la Choguel b'u reçoit sinon a bɛ ka baara min kɛ n'o man d'a ye a t'a reçoit bilahi a b'i dogo a la yɛrɛ c'est clair et net an k'a lamɛn. Ni minnu filɛ fanga kunna bi dɛ n'u bɛ fagali kɛ Imam Dicko ka misiri Imam Dicko est le pion numéro depuis aw bɛ M5 bɔli la wagati na Imam Dicko ni sira cɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'aw t'o dɔw de fɔ ne fila ɲɛna depuis M5 b'a la wagati la ko IBK ka fanga bila Imam Dicko ka plan kun ye ne dɔrɔn IBK tun bɛ fanga bila dɔrɔn a bɛ na ni nin cɛ in ye voilà son plan voilà Sira Kulibali ale de bɛ ɲɔgɔn yira dogo la. Cɛ mun ye Sira entrepreneur ye Mamadou Kulibali j'espère ko Mamu Dicko n'o bɛ ɲɔgɔn diɲɛ don o don mais est ce que non a welela ka taga bi ko a kana ni nin dalu est ce que a dalu bɛ sɔrɔ a bolo en âme et en conscience est ce que a dalu bɛ sɔrɔ a bolo bon ni ne ye Choguel ka patriote ye ni ne ye primature mɔgɔw bi na u ka patriote de ye nin ye videomaniw de y'u ka faso jɔlaw ye wa u jigi de bɛ videomaniw kan bi le Mali est tombé si bas maa min bɛ nkalon tigɛ a tɛ miiri a conséquence la a bɛ nkalon tigɛ ka ɲinɛ a ka hɔrɔnya kɔ a bɛ nkalon tigɛ ka a bɛ ɲinɛ ni n welela ko n ka nin kuma in jaabi n bɛna jaabi ni mun de ye o jaabi tɛ sɔrɔ a bolo ni n welela est ce que n bɛ se ka dawulukisɛ di aw ma a tɛ se k'o di mais a bɛ bɔ ka nkalon tigɛ comme bon lui semble ka tila a mago t'a conséquence la a mago tɛ a jurumu na a mago tɛ a foyi foyi la o de ye nin ye an k'a lamɛn. ni minnu filɛ fanga Alassane nana ko dɔw kaso la maa maa ni e kumana bi o ye Imam Dicko de ye ka tila ka sɔrɔsiw tugu ka tila ka sɔrɔsiw tugu voilà Sira Kulibali ale de bɛ ɲɔgɔn yira dogo la depuis M5 kɛlɛ b'a la waati la a bɛ ka nin ka miliyariw minɛ k'a dun voilà ko a bɛ ka nin ka Sira Mamadou Kulibali Sira cɛ in ko Dicko bɛ k'o ka miliyariw minɛ k'a dun aw ni Ala cɛ a dalu b'a bolo wa a dalu b'a bolo jɔn bɛ se k'a fɔ k'a dalu b'i bolo ko Dicko ye dɔrɔmɛ kelen minɛ ni cɛ in bolo mais a y'a fɔ don min na dɔw y'a partager a y'a fɔ don min na dɔw dara la mais a yɛrɛ b'a dɔn bi tiɲɛ tɛ hali sini
Mahmoud Dicko ka sympathisant Imam Mahmoud Dicko club de soutien ou c'est ka plainte de tiers contre la parce que respecté boulot mais nous est plainte de on ba do ataka yoroshila wa nous est plainte de on ba do à côté que fo yi fene wa ou kana plainte yere fene do ka tieni alato c'est ça voilà. Voilà. L'ennemi numéro 1, l'ennemi le plus dangereux de tous les Mali, c'est Imam Dicko. Voilà. L'ennemi le plus dangereux du Mali, c'est Imam Dicko. Donc ça veut dire que Imam Dicko est même plus dangereux que Iyad Agali, que Amadou Koufa, que la France. C'est que tout le monde devait faire. Balemon, ça n'est dénigrement de Wan interdit. On a fait loi Moutarako, loi anti-cybercriminalité. Parce que lorsque on accuse quelqu'un, c'est-à-dire d'être l'ennemi de la patrie, Atiklamoko doit venir s'expliquer. En a tien fort. Ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ sɔngɔba in tulo bɛ na ala ɲɛ bɛ na kira ɲɛ bɛ na n bɛ ka n tɛ ka nkalon tigɛ ne tɛ cɛsi karese ne bɛ tila kuma la bi ne bɛ se ka sa siri ne t'a dɔn mais maliyɛnw tiɲɛ de fɔlen filɛ aw ɲɛna mali jugu fɔlɔ mali jugu numéro 1 o ye Imam Dicko de ye ka tila ka sɔrɔsiw tugu la ka ban da u tugu la. Voilà nin dɔnni kama a tun bɛ ka sɔrɔsiw buruja nin dɔnni in kama maa minnu sɔrɔsiw k'olu ye mali Dicko mali jugu fɔlɔ sɔrɔsiw ye filanan ye ban dɔ k'o ye sabanan ye mais n ye vidéo kɔrɔ ye. À vous d'analyser. À quoi analyser donneron? Kunu bi martiali, ore tuye mali jugu folo kunu. Bi générali, ore tuye mali jugu kunu. Chini mune bena fuma. Chini kene mune bena fuma. Donc pour vous dire que ni tien aye galon da mali kila na bora ka ere ka kno galon tigiya akakan ka bo aye ni kno mun taka fo chokoro ma ku be galon tigiya suna ka sigi ka ala ka nyangata ma kono. Awo ala ka nyangata aka sigi ko ma kono dawla ban siritigɛlenya nɔrɔ ban halaki aka sigi ka o ma kono parce que ete galon da mana mamu ni fa flan ka kala fo kibi disi gosi kibi taka jiyen o bana quoi o teke fiu ala est juste an ta dore la me nuko juwalo ala ta nya da kirata ete galon nɔrɔ Dicko daw mais jamana ni faga baga Dicko di voilà awa te ko kuru tana de o ke bi no bi fiu mini ko malion segera la bi ko madame segera ma arasati do kasola Dicko ya arasati be do kasola akloba la malion be ko ni enu mene mali justice akoko o ma chedo kasola de arasta do kasola de ko Dicko de adu o bana depuis quand Dicko be décision ta à la place de la justice malienne. Donc balimo amasa nga ni nga video chama la me malien beba do wa beba do abiso mumu afene wa beba do ay kuma munu foka teme onka ko a shogel le taraka to lui reçoit mamen nga kan fo la kalo kan c'est de quand il boit dakono mo gomnye o fo bagay mamun ba fo biki chekai 600 dans 3 heures d'ita bibo ki i balma bela gosi abego ki burju bela gosi o reflene ni o de tara reçoit a nga primature la shogel ka so tere mali primature la ka fo ko way ko ne faso jola ko ne patriote mame jamana sugu jumene ne kono tan en même moni kelen jumene ne kono tan hein eni alache video mani kalo kan fola Mohamed galon tige ka klaka kashi ka yafa deli hein na suriye neni ke ka yafa de lobe fam na suriye la goshili ke ka yafa de lobe fam mais ka galon jugu tige jamana bi joni galo ya jamana bi joni manipulation ya jamana bi joni dénigrement ya ati jono yo ka galon da mogo do la ale bi ka ni galon mun tige malien ni misaka malien la excité ou taka Dicko ka famille ka ta saccager ka chi ka détruit malien dom misaka ni kuma mun kama kuma kan jenatige fɛn bɛɛ gloni bɛ kumakan de la maaya bi glani kuma ye maaya bi tiɲɛ ni kuma ye ni kumakan ninnu bɛ se ka mɔgɔw la excité ka waleya jugu dɔ ta ka cɛkɔrɔba sɛgɛrɛ awɔ o la ne y'a fɔ dɛ n'a fɔra Dicko ma dɔrɔn la justice ne voit pas justice ɲɛ t'a la sinon ni kumakan ninnu ni ye kuma jugubaw de ye. n'u ko juguya don ala kana ɲɛ da kira kan ne tɛ nkalon dɔrɔn arafat kana ko diya i ye mɔgɔ si tɛ kana ko diya u ye jɔn bɛ k'u bila kaso la bi jɔn kɛlen bɛ ka walidenw tɔɔrɔ bi ko don kaso la bi Imam Dicko. Voilà. bi yɛrɛ bɛ fɔ autorité mɔgɔw problème tɛ ban na o dɛ problème ye Dicko de ye Dicko de kɛlen bɛ ka mɔgɔw don kaso la Dicko de kɛlen bɛ ka taga pression kɛ juges kan Dicko de kɛlen bɛ ka taga pression kɛ ministres. jɔn ye arasta do kaso la juges aw de don dɛ aw m'a ɲininka e ye a ye wa don jumɛn e Dicko don jumɛn kana pression kɛ an kan o dalu bɔ n'o ye kɛ
John y'a fait ko Diko nana pression que anga on peut faire justice be manipuler wa c'est à vous de juger donc o tigila mogo de recevoir on a primature la kan nafa ta ko ke vidéo monu jamana ngono e ala na kira ngo dusu kasi kore don quoi mamu ko premier ministre e ka sira vidéo monu dabaranye kan nata oluka tanunina kan nata oluka propagande la ki teriga olu e bolu bedon na soro na tisegu tungara ka vidéo ere la dion e sika ka sika inviter ere wa aba don tigi aba don na ka don wallahi ata invité primature la parce que aba doni wa parce que aka keta uri kadaye wa keta nebe ali arranger nous da arranger aba wole muna wole kuntala vidéo manu joli bina mali kono kataka achama wala sa arrangement kanabla wala sa bobu si kanabla wallahi Diko be ka yele mo madi na le pepe ko so so te mani mo ko ayi ko de banda o sigira ko kelme ki ma bo mali anga tumo rola dora bi malma o bela jilele sare mali sire siu ayere nyaba arme be ka paradima munke arme be ka paradima munke o te Diko nyasrala o te ka ujimi nyasrala usman sirin manan aydrambi fo yoroni tena bebe surasu sira don fopi ama aydara kumaka me surasu ba côté là mali kana keta ama aydara mi kumaka me anga bonya bika anyo ko mo Diko ni ne kuma na bete mo ko Diko jugare bene kono Diko baba ka beta ka duwa udoni labi ay ndeke ka bube ike ka beta duwa udona mai watara borano sekere ale mo ko la ba utiliser fanga contrôle la Diko le ibeka sigi Diko la ka mo ko yedo ibeka fanana pe arme be ka bara munke fada ni jama kuma fara ni surasuka wallahi be ka kuteta be to ni na be fe moye be mo am fa fugara am ba fugara mamu me ko kisibi parce que Diko be kli no ko juwelo a pepe ela wando na boka sola fro ne wando na boka sola domina ibe soro ka pengo kuma ko ula mais ele problème voilà men nyoro de ko donc munu ma foko ay ben ay nyogo mine nous on n'est pas maudit ka segu tungara mena antega kono na duna ka da kun duna kasola ate an aka kasola don fo ti se en ma ate an arranger ate an to atanji ateka fientege ana maye galo munu ne tege ka danga almamina am ma fera ko la jeya c'est tout sinon foi wore aye galo ndugu munu tege ka dadi sinon aye galo na chef de famille chamano uye woklonu bla pmana ya segu tungara de boraka décortiquer woklonu ma foko 25 millions d'euros qu'au drame les politiciens d'hommes pour déstabiliser la transition. Au foire avec Kalo Nanibo, allez ça la transition m'a déstabilisé. Ma boka manifesté. Oui, galon djougou teke propagande djougou. Chaque fois, ni peuple ba la kafoku akili daile ko nous me fait muna jamana munu be fanga ko kele de la. Ou be fanga ko nata de la. Chaque fois que ni population muna bo kalama, ou be boni kuma kan wore ko fo kamogo akili chouin. Chaque fois que ni population me fait ko do kalama, ou be dekere do ta kasoro nafa yɛrɛ ta talila yɛrɛ sabula mali yɛrɛ bɔlen no a fɛn ninnu ka ban yɛrɛ mais u bɛ olu bɔ k'o ta ka bɔ k'o kɛ propagande ye u b'o di vidéo u bɛ bɔ ka olu fɔ donc une transition qui est conduite par des vidéomans hybrides aw ni ala cɛ o jamana sugu an bɛ bɔ gɛlɛya la wagati jumɛn mɔgɔ minnu y'u jɔ ka nkalonjugu tigɛ k'a da mɔgɔninfinw na vidéoman y'u ka olu fara ɲɔgɔn kan kurunin dɔ kɔnɔ ba kɔfɛ ka arrange bɔ ka bila olu kɛrɛfɛ ko n'a ye fɛn ye réseau kan n'a ma ɲɛ dɔrɔn a ye bɔ a ka nin fɛnkɛ an ma ye tile filanin na u b'a la ka bɔ u bɛ ka jɔn de attaquer ko ka CNT ci Maliki Diaw ko ka o bɔ yen dɔwɛrɛ tɛ dɛ Lozoma Soso tilara a duru olu de ma o ma ninnu de ma Lozoma Soso komi u b'a dɔn olu yɛrɛ bolo sa Mali de ka kɛ gâteau ba ye sa olu bɛɛ ka dɔ sɔrɔ jamana vidéomaniw k'aw baara jɔlen t'a si la baara jɔlen t'u la u tɛ foyi la kulo la primature ni ba kɔfɛ kuru in cɛ yen nɔ olu primature ba kɔfɛ kuru ale ni M5 ministre minnu bɛ gouvernement na olu ka bureau ni ɲɔgɔn cɛ ale ni ba kɔfɛ garage kɔrɔ in u bɛ kule de la olu ni ɲɔgɔn cɛ nɔ bon ale ni crédit ani téléphone kɔrɔw olu dɔrɔn de nɔfɛ donc olu de bɛ taa reçoit anw ka primature la ko ninnu de ye patriote ye ko ninnu de ye jamana jɔla ye k'a sɔrɔ ninnu ye cɛkɔrɔba nɛninaw de ye k'a sɔrɔ ninnu ye cɛkɔrɔba dɔgɔyalaw de ye k'a sɔrɔ ninnu de bi bɔ u fa filan k'a lagosi u t'a lagosi ko Mali ko dɛ u b'a lagosi ko parce que la personne a contredit Choguel ou encore la personne est contre un projet de Choguel mais u t'a lagosi ko nin tigilamɔgɔ miirina ɲuman t'a la walima nin tigilamɔgɔ ye Mali jugu de don u t'a lagosi o kama balimaw u t'a lagosi ni dalu jɔlen foyi ye u bɛ bɔ de k'a lagosi ten dɔrɔn ko parce que k'u da ka di
o tigilamɔgɔ de bɛ taa reçoit. Bien vrai, il y avait des personnes responsables qui les accompagnaient. Mais vidéoman nous reçoit kun an ka primature la. Nafa kɛlɛ jumɛn de bɛ vidéoman na Mali jɔ la? Mali jɔ la nafa jumɛn de b'u la? U tɛ bɔ Bamakɔ da fɛ. U tɛ bɔ Bamakɔ da fɛ. Ils vont jamais sur le terrain. U bɛ nɔ dɔrɔn ni éloge dɔrɔn. Ka éloge kɛ. C'est-à-dire ka tanuni kɛ dɔrɔn. Hali ni galon don ka tanuni kɛ. A y'a faamuya? Une jeunesse suiviste. Jeunesse mɛ nɔminali kɛ ten nɔ. Miɛtini dayirimɛ fitini nɔfɛ ten nɔ. Baara jɔlen t'u la. U bɛ wuli 11h de ka téléphone ta k'o manipuler. Dayirimɛ de bɛ sɔrɔ o la. Aw ni ala cɛ jamana bɔ dɛgɛ kɔnɔ san jumɛn? Vidéo manu jamana faamaw de kan ka siran jeunesse ɲɛ. Faamaw de kan ka siran jeunesse ɲɛ k'a fɔ n'an ye nin kɛ n'u bɔra kalama voilà u bɛna bila réseaux sociaux sanfɛ. Mais k'a fɔ faamaw de bɛ jeunesse wele ka vidéo manu de wele k'a fɔ ko a ye na a ye tugu n kɔ soutien à tel soutien à tel. Mais en réalité nin ye mun soutien na sugu de ye? Fo ka taga se vidéo manu weleli ma ka taga maa dɔ ta k'o kɛ héros ye ka sɔrɔ ɲɔgɔn galontigɛla tɛ réseau sanfɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn dénigrement kɛla ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ka mɔgɔ ka dignité nɔgɔ. Sékou Tounkara est le champion dans ça au Mali. Aw bɛ tila ka t'o reçoit an ka primature la. Ne jamana jɔ sira ye. C'est pour cela ne ko n'i tɛ mɔgɔ min fɛ mɔgɔ min ka kɛcogo man di e b'a reçoit mun na? C'est parce que Sékou bɛ mun kɛ o de ka di Sokɛli o de bɛ Sokɛli arranger. C'est pour cela a reçoit. O la Sékou tun bɛ ka mun kɛ o la i bɛ ka o reçoit. C'est ça. Voilà. Sinon hali n'i bɛ ninnu reçoit i b'i dogo de ka o reçoit. Mais olu fɛnɛ reçoit tɔ la k'o filmer k'o photo ta olu bɛɛ ye c'est-à-dire u bolo olu bɛɛ fierté de ye quoi. Mais Sokɛli dun y'a dogo de ka taa Diko fɛ yen. Assisi ɲɛkɔrɔ a y'a dogo ka taa yen de. Assisi ɲɛkɔrɔ a y'a dogo ka taga yen. Assisi ye lundi ye. Juma ou bien samedi a y'a dogo ka taa Diko fɛ yen. A kɛlɛ premier ministre a tagatɔ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ yen caméra tugura a nɔfɛ mais a tagatɔ Diko fɛ yen a photo taara ni itel téléphone de ye. Donc aw b'a fɛ sisan an ka mun de fɔ yen? N'an kumana ko anw ta tɛ Maliko ye ko anw tɛ Diko ko de ye kɛ aw ta tɛ Sokɛli ko ye wa? Aw ta tɛ Sokɛli ko aw ta ye mun de ye? Maliko don wa? Sɔni Sokɛli kana premier ministre dɔ tun tɛ yen wa? O bana Sokɛli ka carré de ka ɲi ni o premier ministre ta ye wa? Han? An ma deli ka mɛn fɔlɔ ko premier ministre ye 600 millions détourné dɛ. An m'a mɛn ko enquête b'o nɔfɛ pôle économique la fɛnɛ. Voilà. Donc k'a fɔ de ko an tɛ Diko ko ye bien sûr. Parce qu'an tɛ o labila politique mɔgɔ ye. Wa ni politique mɔgɔ min nana k'i b'o détruire communication sira fɛ k'i b'o détruire n'i ka vidéo mani nɔgɔlenw ye an bɛ wuli k'an jɔ. C'est ça. C'est très simple. Sinon vidéo mani ye reçoit kun primature la ne yɛrɛ t'a dɔw bɛ reçoit kun na nafa kelen jumɛn de b'u la de kule in kɔ réseau sanfɛ u bɛ se ka mun de changer wa olu bɛ se ka mun de yɛlɛma Maliko in na an sigilen ko an bɛ Amarigo la ko sɛgɛn man kan ko an ka minɛnw bloquelen don Sénégal au lieu que État ka opérateur économique accompagner non olu de sigilen don sara ninnu foyi ma bɔ sara la foyi mansin n'u gɛnna ka bɔ yen tuma min na u bɛna fɔ ko ne ka sara ne tun bɛ nin miliyɔn damadɔ in ta tɔ in ne tun b'a kɛ tan k'a sɔrɔ tiɲɛ foyi tɛ a ye bɔ a ka déclaration kɛ déclaration gansan tɛ dɛ accompagné des preuves palpables k'a fɔ tiɲɛna ne ka 75 millions ne t'a ta ne bɛ 5 millions ta ka bɔ dɔ k'a fɔ k'a fɔ ne ka 3 millions ne bɛ 1 million de ta ministre dɔ k'a fɔ ko ne ka nin wari kɛ ne bɛ a 1 tiers de ta mais u t'o fɔ hali n'u y'a sɔrɔ u bɛ 1 tiers in ta a tɔ 2 tiers in dɛ u b'a fɔ ko ne tun b'a kɛ nin e b'a kɛ o ye cogo di e b'a kɛ o ye ko mun de kɛra e de y'a ta o mais mun t'a bila trésor la i k'i sen bɔ a bɛɛ la c'est ça qu'il s'agit voilà n balima o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Maliko in a tɔ kɛra jɔrɔna ko ye dɛ voilà sinon an kɔni G5 Sahel an ye bɔli min kɛ o ra une très bonne décision an bɛ militaire fo o yɔrɔ in na Faransi gɛnni o ka d'an bɛɛ ye voilà nka u ka kɔfilɛ u ni CEDEAO ka kuma gɛlɛya ka bɔ an kan sabula i tɛ ɲɛ bo mun cɛli kɔ i kelen i k'a cɛ i ka taa ka bɔ yen parce que CEDEAO tɛna wuli ka bɔ a ka fɔlen kan pétrole dun tɛna cargo la Mali la a bɛna kɔgɔji de fɛ kɔgɔji dun tɛ Mali la donc aw mana munumunu cogo cogo a bɛna olu ta in ne ta sɔnni ka t'olu ta ka peuple souffrir dans une espace la olu ta in ta siɲɛ kelen aw ka élection in organiser aw ka programme bɔn a ka taa c'est ça ou bien aw ka truquer aw ka da ɲɛnamɔgɔ dɔ ma aw ka hinɛ peuple la ten sa maa si ma jɛ sara kɔ mais population ka sɔrɔ de dɔgɔyara aw dun bɛɛ bɛ ka bɔrɔnse voilà balima o tun bɛ ne fɛ ka fɔ merci